Isachem Adam teketste tuga irettenisten der iristunus qomeleste falentig streste jubakotoi fertelekkat, ravdestoister qabatr dinat amelek dinat tsavitun, achem qaytartai sayiu Alexey Vostrikov, khister faltere yunek der nerazen zanachem ademok, je khorz koyen chine fiqustam, nevadze masta wet schimval civirtaludon polkot, we komandir, hami bunkudud aftaqaqata iron adame akhusn kotta, kadamawit khaya gamanda kanadai arach afkhardi yefta wetter. سری بار سرل توخ کنگ ایران آدم من خورز خواست کهود کیسن خسکوت داویت خی گردی یک تنود سد سنز امت سدستی یه نخمم. Мне вдвойне приятно, что 30 лет назад я лично принимал участие в голосовании за республику. И то, что свершилось, это свершилось. То, что наши планы выполнены. Правда, жаль, конечно, что дорогой ценой, но так получилось. И сейчас приятно осознавать то, что республика работает, трудится. И Южная Осетия, это, я считаю, что это не другая республика, это Россия. Это наша Россия. И я уверен, что она будет опять в составе России. Но если, конечно, это пожелают граждане. Я думаю, они это пожелают. Потому что, корнями одни примерно, но всегда Осетия Южная была другом нашей России. И я думаю, мы дальше будем вместе работать, дружить и вместе жить. ورسیک ویرتالوچیک تفرس بلاکادای و خوصاری رستون قو تمخصه کودوی خلصادون پرادوکتا میدیکامنت انمن قگ زاومتن سفسال دت اما آدم لاستوی سگاتی رستوم ایواگواتسی کودوی لیغ دت یون خاصه بولگون الکسی وستریکا و دی ایرون آدم قاقنگ من نفس ادزوختر ود ایرون آدم فارسمن. Приказ был не влазить никуда, пусть разбираются сами как хотят. Но как я могу никуда не влазить, если идет кровь? Если убивают невинных мирных граждан. Приходилось вникать, влазить, получать угрозы как с одной стороны, со стороны грузинской, так со стороны руководства своего, что именно очень неприятно. Alexey Vostrikov یخیت پل نوارز و یو افسرم دستگاهی ماگت سگافیسر ارمسترن آدمان خورس اتصارستا و یال کمن یبون نیست و داید که دم این بارامند ود سمای گردی آگم ایران آدم خسن نخمل و خواهد مایست و تر ایران آدم تخستوا و روانگه یبون کدو دافت خسکوت تا سری بار مترنگ اما رستاگ آدمن. ایران آدم نی خواست خیلیکسی وستریکاو یفستون کاماندا کننادای ایفتاف خرتر سال در خاطی قاو دست کوست یار ویتم مدر فلاوی تر خست کوتا یادی ماگدیناد خست گرزستون سخینوال شتورم کنم مکر قاو دستم ود وستریکاو والدفستن کوتا ییس کادریلیتا امسکن نکوتا گرزستون خستون позициям. Приходилось и поднимать и вертолет, немножко глушить агрессора. По-другому я назвать не могу. И неоднократно. Плюс к этому я неоднократно доводил до грузинской стороны, что, по моим данным, готовился штурм города с грузинской стороны. Я доводил до грузинской стороны. Пойдете на штурм, подниму вертолеты. Камня на камне не ставлю. И это, похоже, действовало. Ни разу после этого они на штурм не пошли. Ну, а то, что получилось, то получилось. Alexey Vostrikov ایرستون اما ایران آدم کی وارسه و مگس که آرخ وازگ واترتسه و نبستم اما ایران آدم کتری ترسم بالانس کد خود ساو وازگل آفتم. Изменения радуют. Вот, во-первых, улицы заасфальтированы. Это уже хорошо. И народ начинает жить, я не хочу сказать, что очень хорошо. Очень хорошо нет и во всей России. Но дай Бог, что люди все-таки понимают, что о них заботятся, что впереди, я думаю, будет еще лучше. Хотя не хочу сказать, что очень хорошо сейчас везде. Сейчас пока везде очень трудно. Но вот эти трудности, я думаю, они временные, и я думаю, что они скоро закончатся.
Alexei Vostrikov خصوصی رستون کاتچنن بستاگ اتساگور ساگ آفیسران کدم بلا آخم نامس اما قباتر دینات که رافدستا وی تخیانوم کاتچن فستر تدیس نادم ایستوری قسمت انگومز باستا نبسته اما نه آدمی ما امین خسک نگود ماد مایرم همه ای رستون زدم. بازار تستیلا کودستایی دا کمریکتات فاطیما اینفورماسیون را وقت آبون.